kayo pag makisama ng kandilang ire. O, ayo. Hindi mataplak ang quick. Uy, bakit ayaw? Uy, yan na. Ayan naman pala. Hinahinay lang. Naang. Ima. Happy birthday. Wait lang. Baliktad kasi yung hawak ko sa puso. Oo, Mi. Tapos nalagdag ko yung tip mo. Pasensya na. Ganyan talaga pag yan sa live. Go. Wait lang, maslide ang videographer mo. Aray ko si Anyang. Happy birthday. Ang electric fan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Blow, 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 blow. They say you lose your memory as you grow older. I say forget about the past and live life to the fullest today. Start with cake. Happy birthday. Blow the cake. meron pala talaga. Hello guys, it's my birthday. So ngayon, buksan na natin yung mga regalo bigis sa akin. Thank you kay Mami Cleng, ha? Pati kay Lolo Edwin. Pati kay Papa Don Don. Thank you. Baka naman. Baka ito naman. Ito binigay ni Mami Adet. Thank you. Wala. Sana Uy, suotin mo yan magsimba kasama ni Lola. mag-stretch siya. Naganda sa So ito na binigay ni Mami pati nila Tita Castel. Ganito mag-open na yung mo lang to. Oh, ito. Alam ko naman yan, baka Maganda nung. Tagalin mo lang yung mga tips. Hilahin mo. Hilay mo lang yan. Ito lang, hilahin mo lang. T-shirt. Wala! Wait lang! Wait lang! Wala niya ako. It's a prank! It's a prank! Hello! Thank you! Wala pa din. My gulay! Marami siya pera ngayon. Thank you! Pa-picture na! Si Papa. Ako na! Picture lang mo, tita! Oh, picture. Picture lang. Tale. Nemaya. Bravo. So, ayun. What can you say? Thank you! Si Angelo Taglo, Corneto. Thank you very much! Wala, thank you dito. Libre mo kami na. Libre mo kami na! Kinuha ang 20 peso ni Jen. Ilang piraso, Jen? Oo, dapat ano. Till the next. Till the next meeting. Next. Nice. See you next year! Ayusin mo. Lauto na. Ken man, si Esme, oo. Thank you, Mami Faye! Bye-bye. Sabi mo. Bye-bye, guys! Bye.